Hey guys, nandito yung tinasulat ni Kuya. Ito yung Papa. Gusto yung paa ni Papa, malaki. Parehas sila ni Mama. Ito kay Mama, ito kay Papa. Tapos yun lang. Parang di, tambok kasi eh. Abang Please subscribe. Thank you for watching. Hey guys, nandito yung tinasulat ni Kuya. Ito yung Papa. Gusto yung paa ni Papa, malaki. Parehas sila ni Mama. Ito kay Mama, ito kay Papa. Tapos yun lang. Parang di, tambok kasi eh. Abang Please subscribe. Thank you for watching.